Buenos días a todos. Hopefully you'll enjoyed some coffee and a sweet pastry or donut. Esperamos que disfrutaron el café y las donas que tuvieron ahí esta mañana. Hits the spot, I'm telling you. Cayó en el mismo lugar. Well, today we're starting a new unit, Esta mañana vamos a empezar con una unidad nueva and it's entitled The Gospel of John. y es titulada El Evangelio de Juan. And so if you're following along in the Radiant Life book, we are in lesson number 1 in the English, Si nos está siguiendo en el libro, estamos en la lección número 1 en inglés and in the Spanish, we are in lesson number 14. y la lección 14 en español. And so if you haven't gotten one of the books, we do have the new books there in the back. Si no ha agarrado un libro, tenemos los libros ahí atrás, en los libros nuevos. But the title of the lesson this morning is Jesus Lifted Up. El título de esta lección esta mañana es Jesús es levantado. And so you can turn in your Bibles to John chapter 3. Puede voltear sus Biblias o abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 3. Or again in the Radiant Life book, lesson number 1 in English or 14 in Spanish. O nuevamente en el libro, a la lección número 1 en inglés y lección 14 en español. And so let's go ahead and pray. Vamos a abrir en oración. Heavenly Father, we thank you, Lord, for another day. We thank you for the many blessings that you have blessed us with. Lord, as we, Lord, are entering into this new series, we pray for your anointing to be upon it. We pray for your blessing upon, Lord, our Sunday school class here on this side. We pray you would bless, Lord, the children's class and the youth class as well. We pray your blessing upon the whole service this morning. Bless the people in Jesus' name. Amen. As we get into the Gospel of John, En lo que entramos en el Evangelio de Juan, this Gospel was written by the apostle that bears its name. este Evangelio fue escrito por el evangelista que está este nombre. John would write this Gospel years after Matthew, Mark, and Luke. Aquí Juan escribió este libro después de Lucas y Marcos And Matthew. y Mateo. And what you'll see here as we get into this study is it is unique. Y lo que podemos ver cuando que empezamos a estudiar es que es único. And so as we get into our lesson today, En lo que empezamos nuestra lección esta mañana, we're going to look at how Jesus is lifted up. vamos a ver cómo Jesús fue levantado. Now, the central truth is this. La verdad central esta mañana es esta. Jesus' sacrificial death on the cross secured our eternal salvation. Desde que la muerte sacrificial de Jesús en la cruz garantizó nuestra salvación eterna. Praise the Lord for Alaba this. al Señor por eso. Our salvation is secured. Nuestra salvación está asegurada. We don't need to be afraid we're going to lose it. No tenemos que temer de que vamos a perderla. It's secure in Christ. Ya está asegurada en Cristo. Our key verse this afternoon Nuestro versículo clave is John 3:14. es Juan 3:14. I'll read it in English and then Brother Hyman will read it in Spanish. And it says this. It says, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Ahí Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. And this is a powerful verse. Y este es un verso muy poderoso. Here we see the type and the shadow in the Bible. Aquí vemos la sombra o la luz en la sombra, Because it's describing something that happened in the Old Testament, porque está describiendo algo que pasó en el Antiguo Testamento and it was pointing to something that would happen in the New. y estaba apuntando a algo que pasó en el Nuevo. And of course, it is pointing to Jesus Y Christ. claro que estaba apuntando a Jesucristo. Now, as we get into John chapter 3 this morning, En lo que entramos en el capítulo 3 de Juan, we're going to see two of the most widely known biblical references in the Bible. vamos a ver a dos de las personas más conocidas en la Biblia. The first reference is the phrase born again. La primera referencia es nacido de nuevo. We, as Jesus would declare, need to be born again. Nosotros, como Jesús declaró, necesitamos nacer de nuevo.
And all of us in this room have had a born again experience. Y todos aquí en este lugar hoy tenemos esa experiencia de haber nacido de nuevo. Of course, in John chapter 3, we have John 3:16. Claro que ahí en el capítulo 3 de Juan tenemos Juan 3:16. And this verse is memorized, I think, by most. Y este versículo está memorizado casi por todos. And so we're going to look again at the good news of the gospel through the book of John. Y vamos a ver nuevamente las buenas noticias del amor de Dios por And so medio del libro de Juan. here is a discussion starter. Aquí está un poco una discusión que vamos a hablar. And I think a lot of this is going to be the same for a lot of us. Y creo que todo esto va a ser lo mismo como comparado a todos. But it's called, Where Are You From? Pero dice, la pregunta es, ¿de dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? And this is what we want you to do if you would like. Y esto es lo que queremos que hagas si quieres. If you would like to share where you're from Si quieres compartir de dónde es and give one piece of information about that place y dar un poco de información acerca de ese lugar, that only someone who lives there is going to know. que solamente alguien que vive ahí conoce. And so, again, I think most are going to answer this question the same, but where are you from? Does anybody want to answer that question? ¿De dónde es? ¿Quiere contestar? Mr. Dorothy says she doesn't get it. It's so like the majority in this room are going to say Center, Colorado, right? Where are you from? From Center, right? So then what you would want to do is share a piece of information about Center that only someone from Center is going to know. Nuevamente la pregunta es, ¿de dónde es usted? Y si quiere compartir algo que alguien solamente que sea de ese lugar conozca, puede compartirlo. Sister Beatrice. There's a stoplight in the middle of the town. Hay una luz, un semáforo en el medio del pueblo. And it's a funny looking light, isn't it? And of course, all of you would know that because you're from here. Brother Bob. He's from Morgantown, West Virginia. Wow. And so there's a plaque outside the fire department, you said? And it has the names of his uncle and his dad who fought in World War II. Amazing. Right? But if you live there in was it Morgan City or Morgantown? If you live there, you would know that because the plaque would be obvious to the townspeople. El hermano Bob dice que es de West Virginia, Morgantown, y ahí a la entrada de ese pueblo hay una placa en el departamento de bomberos que tienen los nombres de los tíos de él que pelearon en la guerra 2. Amen. I was born, raised in Capulene, Colorado. El pastor fue nacido y criado ahí en Capulín, Colorado. And there's probably about 200 people there. Y vive casi 200 personas ahí. And now there's nothing in the town. Y ahora no hay nada en ese pueblo. There used to be a store. Había una tienda antes. There used to be a school. Había una escuela antes. Right? But these are things, of course, if you live there, you would know. Estas son cosas que si usted vive ahí, a lo mejor sabe. Anybody else? Born in Center, Colorado. El hermano Joe fue nacido en Centro, Colorado. That's it. That's all right. And so think about that. Piensa acerca de esto. Where you were born and raised, you know things about that town because you live there. Donde usted fue nacido y criado, usted sabe cosas de ese pueblo porque ahí usted nació. And if you live there, you can say things about the town that other people are going to recognize. Y si usted vivió ahí, va a decir cosas de ese pueblo que a lo mejor otras gentes van a reconocer. But if you weren't born and raised in that town, you are not going to understand what they're talking about. Pero si usted no fue nacido ahí o criado ahí, la gente no va a saber de lo que habla usted. And so listen to this. So, escucha esto. The locals, the ones that are born and raised in the town, Las personas locales, esas que nacieron y crecieron en ese pueblo, they have an inside knowledge about the place that qualifies them to be able to speak with authority about that place. tienen un cierto conocimiento interno sobre ese lugar
que los califican para hablar con mucha mayor autoridad de ese lugar. And so, for someone that hasn't been there, they can't speak about Center like you can Pero alguien que no ha estado en centro no puede hablar acerca de centro como usted, because you are a local. porque usted es local. Now, as we get into the book of John, En lo que entramos el libro de Juan, when we think about the first 4 books of the New Testament, cuando pensamos acerca de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, we call those first 4 books the Gospels. hablamos acerca de esos libros, los conocemos como el Evangelio. And they speak about the good news of the life, ministry, and death of Jesus. Y esos se refieren a la historia de las nuevas noticias sobre la vida y el ministerio y la muerte, la resurrección de Jesús. Now, here in John's Gospel, Aquí en el Evangelio de Juan this Gospel was written towards the end of the first century. fue escrito a los últimos días del siglo 50. It was probably written about 50 to 60 years after the events in the events of Jesus Christ. Fue escrito como entre los 50 y 60 años después de la ascensión de Jesús. Now, like the other 12, John was an eyewitness of all these events. Como los otros 12 discípulos, Juan fue un testigo ocular de los acontecimientos que registró. But now John has ministered the gospel for years. Pero ahora Juan ha proclamado el Evangelio por años. And so he has had many years to reflect on the significance of Jesus' life. Él ha tenido muchos años predicando el Evangelio que son suficientes similares a aquellos que fueron llamados. And so what he is doing here, he begins to emphasize how important the love of Jesus is. Y lo que él estaba haciendo aquí es que estaba describiendo qué grande era el amor de Jesucristo. Now, the first 3 gospels, Los primeros 3 evangelios, again, Matthew, Mark, and Luke, ahí en Marcos, Lucas y Mateo, those ones were very similar to each other. esos fueron pocos similares con cada uno de ellos. That's why they're called the synoptic gospels. Por eso fueron titulados, llamados sinópticos. In other words, they can be viewed together. En otras palabras, es que se pueden comparar. But John's was written years after those. Pero el Evangelio de Juan fue escrito años después de esos. So he would bring out these truths in a more unique and new way. Él trajo y habló de estas verdades en una manera más única. It doesn't disagree with the first 3. No engaña, no está en contra de los otros evangelios, It actually complements them. pero se complementan And it helps to contribute towards our understanding of Jesus Christ. y ayuda a contribuir a los evangelios de Mateo y Mateo. And so let's look at this. Part number 1 is new birth by the Spirit. La parte número 1 es nuevo nacimiento por el Espíritu. And so the first subpoint below that is born again from above. Y el subpunto de esta lección es nacer de nuevo de lo alto. Now, that term, born again, Ese término de nacer de nuevo was widely used here in the United States of America fue utilizado ampliamente aquí en Estados Unidos during the Jesus movement. durante otra vez del movimiento de Jesús. Have you remember the Jesus movement? Does anybody remember the Jesus movement? ¿Cuántos oyeron acerca del movimiento de Jesús? Right? There were even hippie Christians, right? Habían cristianos hippies. Right? The Jesus culture, it was something else. La cultura de Jesús era algo diferente, But it was known as the Jesus movement of the 60s. pero fue llamado el movimiento de Jesús en los años 60. It included the 70s. Incluyó un poco de los 70. Even Chuck Colson's autobiography named his book Born Again. Y también la autografía de Chuck Colson en los 70s puso ese nombre en su libro. In 2021, En
2021, the Pew Research Survey. el, Pew Research Survey? I'm not sure how you say it. ya la encuesta de Pew Research, In that survey, they said 24% of Americans identified as being born again. y en esa entrevista dijeron que el 24% de los estadounidenses se identificaban como nacidos de nuevo. Do you think we hear that terminology, being born again, as much today? ¿Ustedes cree que oímos ese término de nacer de nuevo hoy como en estos años? We might say, are you saved? A lo mejor esta vez decimos, ¿usted es salvo? Are you a Christian? ¿Eres cristiano? But it's kind of rare anymore to hear, have you been born again? Pero ya casi no oímos, ¿has nacido de nuevo? And so, what does being born again really mean? Pero ¿qué significa exactamente ser nacido de nuevo? And so let's look at it where it first appeared when Jesus talked to Nicodemus. So vamos a verlo aquí en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Does somebody want to read John chapter 3, verses 1 through 4? ¿Alguien quiere leer Juan 3 del 1 al 4? Wow. And so here, of course, this is a familiar portion of Scripture. Esta es una porción familiarizada en la Escritura. Nicodemus was a very influential Pharisee. Nicodemo era tenía una influencia ahí en la iglesia. Some say he was probably a member of the Sanhedrin. Unas decían que a lo mejor él era el miembro de Sanhedrin. This was the highest ruling council there in Israel. Este es uno de los puestos más altos ahí en el consulado. And so whenever this man came to Jesus by night, Cuando esta persona vino a Jesús en la noche, he's obviously coming in a way that he is hiding. He's trying to be secretive about this meeting. venía en una forma que era como secreto, que no quería que supiera nadie. Now, just before this scenario in chapter 3, Pero antes de que todo esto pasara aquí, como lo describe en el capítulo 3, in chapter 2, Jesus turned the water to wine. en el capítulo 2, Jesús convirtió el agua en vino. We also see that he went into the temple and overturned all the money changers and got the animals out of there. He made a big scene. También vemos como Jesús entró al templo y tumbó todas las mesas de venta y de dinero. Was that what influenced Nicodemus? ¿Fue eso lo que influyó a Nicodemo de ir a conocer a Jesús? He saw the miracle of the wine. Vio el milagro acerca de cómo convirtió el agua en vino. We really don't know, but Nicodemus came to Jesus. No sabemos exactamente, pero Nicodemo vino a buscar a Jesús. And because of who he was, he's kind of doing it secretly. Y por la posición que él tenía, lo hizo en secreto. Now, he obviously had respect for Jesus as a teacher. Podemos ver que él obviamente tenía ese respeto por Jesús. He comes in and he calls Jesus and says, Rabbi. Él entró y cuando vio a Jesús le dijo, Rabbi. And that term means teacher. Y ese término significa maestro. And so he is acknowledging that this man, Jesus, is an important figure. Y eso estaba trayendo que Jesús era algo importante. He says, there's no one that can do the things that you're doing unless God is with him. Era como un tipo de respeto que expresándose que nadie podía hacer las cosas que Jesús estaba haciendo. And he says, those things that Jesus was doing were signs, Él decía que las señales que Jesús estaba haciendo eran señales, proof pruebas that Jesus is someone very important. de que Jesús era alguien importante. Now, Jesus would respond to him in an interesting way. Pero Jesús respondió a Nicodemos en una forma muy interesante. Now, think about it for a moment. Piénsalo un poco. Nicodemus comes and says, Rabbi, teacher. Nicodemo entró y dijo, Rabbi, maestro, I know that you're a teacher that has come from God, yo sé que eres un maestro que ha venido de Dios, because there's no way you can do what you do unless God is with you. porque no hay forma de que tú puedas hacer las cosas que haces si Dios no está contigo.
Jesus didn't say thank you. Jesús no dijo gracias. Jesus doesn't say, Nicodemus, what are you looking for? What do you need? Jesús no le preguntó, Nicodemos, ¿qué estás buscando o qué necesitas? He says to him right very clearly, Y lo que dijo él fue muy claro. says, truly, truly I say to you, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of heaven. Dijo, seguro, seguro te digo que si tú no eres nacido de nuevo, no verás, no entrarás al cielo. What an amazing statement. Qué tan hermoso, interesante palabras que dijo. Now, some say that the statement to be born again Algunas personas dicen que esa frase, ser nacido de nuevo, can be rendered as being born from above. puede ser considerado como nacer de arriba. And we'll begin to look at this as we move forward. Y vamos a ver un poco de esto en lo que seguimos en la lección. You kind of see this as Nicodemus responds, how can a person enter a second time into his mother's womb and be born again? Y usted puede ver aquí cuando respondió Nicodemos cómo es de que una persona adulta puede entrar a su madre allí otra vez y nacer de nuevo. That seems impossible, Jesus. Eso es imposible, Jesús. And so Jesus is not talking about something biological Pero aquí Jesús no estaba hablando acerca de algo biológico or natural. o natural. He's actually talking about something that is spiritual. Él estaba hablando acerca de algo espiritual. To be born again Debe ser nacido de nuevo or born from above o ser nacido de arriba. is not a physical rebirth. No es un nacimiento físico, It's a spiritual rebirth. es un nacimiento espiritual, Being born from above. de ser nacido de arriba. And so here, of course, Nicodemus doesn't understand what Jesus is saying. Y aquí podemos ver que Nicodemos no estaba entendiendo lo que Jesús estaba hablando. But this is very important for us to understand. Pero esto es muy importante para nosotros entender, That we need to be born again or born from above. de que necesitamos nacer nuevamente o ser nacidos de arriba. And when we are born again, Y cuando nacemos de nuevo, it does affect not only the spirit, but it does affect the natural. afecta no solamente nuestro espíritu, pero también lo natural. And so let's look at how Jesus begins to explain this to Nicodemus. Y vamos a ver cómo Jesús empezó a explicar esto a Nicodemo. And it's called born of water and the Spirit. Y es titulado Nacido de agua y del espíritu. Now, John chapter 3, verses 5 through 8 is what we want to look at. Allí en Juan 3, del 5 al 8, es donde vamos a empezar. Now, in the song, that hymn, Blessed Assurance, En el canto o en el himno que se llama Grata Certeza, it actually makes this statement. dice esto. It says, born of his Spirit, washed in his blood. De su sangre pudo a mi alma librar. And what we'll need to understand is that to be born again means to be washed in the blood of Jesus. Y lo que tenemos que entender es de que ser nacido de nuevo es que ser lavados en la sangre de Jesús And be born of his Spirit. y ser nacidos del Espíritu. Does somebody want to read chapter 3 of John, verses 5 through 8? ¿Alguien quiere leer ahí en Juan 3, del 5 al 8? Wow. And so Jesus here begins to explain to Nicodemus what it means to be born again. Aquí Jesús empezó a explicarle a Nicodemos qué es lo que significaba ser nacido de nuevo. And he begins to bring out the reality that to be born again is to be born of the Spirit. Y él empezó a hablar acerca de la realidad de que ser nacido de nuevo es nacer del Espíritu. And so in verse 5, he says, unless a man is born of water and of the Spirit, En el versículo 5 dice, al menos de que quien no nazca del agua y del Espíritu, unless that happens, you can't enter the kingdom of God. si esto no pasa, no podrá entrar el reino de Dios. Now, there's some debate as to what water and the Spirit means. Hay un poco de debate qué es lo que significa del agua y del Espíritu. Some say that the water means the physical birth. Algunas personas dicen que nacer del agua significa The physical birth, being el born nacimiento naturally. físico.
Whereas born of the Spirit, of course, is being born from above. y el nacimiento del Espíritu es ser nacido de arriba. But then some will say the water and the Spirit actually involve the whole born again experience. Pero otros dicen que el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu están juntos y se necesita todo. Now, when it describes the water part, Cuando se describe acerca de nacimiento de agua, some say it's describing being washed in the sense of being washed in the regeneration. unas personas dicen que es acerca de ser lavado como en forma de regeneración Or being renewed by the Holy Spirit. o ser renovado en el Espíritu. But either way, Pero de cualquier manera, the spiritual birth is necessary for seeing Jesus Christ. el nacimiento espiritual es necesario para ver a It's Jesucristo. the only way to get to heaven. Es la única manera que vamos a entrar al cielo. We can't get to heaven unless we're born again. No podemos entrar al cielo si no nacemos de nuevo. So it's not the church we attend. No es la iglesia donde vamos. Now, it needs to be a good church, don't get me wrong. Sí, necesita ser una iglesia buena, But the church doesn't save us. pero la iglesia no te salva. It's not the family we're born into, No es la familia en que naces, right? Naturally. Like, naturalmente. just because my parents were Christian doesn't mean I'm going to heaven automatically. No solamente porque mis padres fueron cristianos, yo voy a ir al cielo automáticamente. I need to be born again. Yo necesito nacer de nuevo. Amen. Amén. And so it's important to understand this. Es importante entender esto. And so Jesus, in describing this spiritual birth to Nicodemus, Jesús, al explicar el nacimiento natural a Nicodemo, he's explaining to him that Nicodemus needs to not depend on his religiosity, le está explicando a Nicodemo que él no tiene que depender en su religión, his good works, sus buenas obras, to be honest with you, his Jewishness. para ser honestamente en su judaísmo. Even Nicodemus, a spiritual leader in the community, needed to be born again. Aún Nicodemo, siendo un hombre espiritual, conocido religioso y espiritual entre el pueblo, necesitaba nacer de nuevo. And so he says in verse 7, don't marvel that I've told you this, Nicodemus. Y ahí en el versículo 7 dice que no se sorprenda de que yo esté diciendo esto. That which is born of the flesh is flesh. Eso que nace del cuerpo es cuerpo. That which is born of the Spirit is spirit. Y eso que nace del espíritu es espíritu. But then in verse 8, he uses an interesting analogy. Pero luego aquí en el versículo 8 usa una analogía diferente. And he speaks about the wind. Y habla acerca del viento. Anybody ever seen wind before? ¿Alguien ha visto el viento antes? We can see the effects of wind, Podemos ver los efectos del viento, but we can't see it. pero no podemos verlo. Even if it's dusty, you're just seeing the dust in the wind. You know what I mean? Aunque sea un poco terrenal o de arena, pero no vemos el viento. But in verse 8, he says, the wind blows wherever it wants to. Ahí en el versículo 8 dice, el viento sopla por donde quiera. You hear it, Lo oyes, but you don't know from where it comes and where it's going. pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. And he says it's the same for those born of the Spirit. Lo mismo pasa con aquellos que nacen del Espíritu. Now, what's interesting here in this analogy Lo que es interesante en esta analogía is that the word wind es de que la palabra viento in both Greek and Hebrew en el idioma griego y griego it is the same word for spirit. es la misma palabra para el Espíritu. And so he's talking about being born of the Spirit. So aquí estaba hablando acerca de ser nacido del Espíritu And as he talks about the wind, he's using the same Greek word. y hablando del viento está usando la misma palabra griega. And so wind exists even though you can't see it. So, el viento existe aunque no lo veas. Its effects are undeniable. Los efectos no se pueden negar. In the same way, Y en la misma manera, the Holy Spirit can't be seen, el Espíritu Santo no se puede ver, but there are effects of the Spirit. pero hay
efectos del Espíritu. Mr. Beatrice. Mhm. No, well, let me, I hear your question. L- And so the question is, if someone is baptized in water but hasn't been baptized in the Holy Spirit, does that mean they're not born again yet? La hermana Beatriz pregunta que si usted ha sido bautizado pero no ha recibido el Espíritu Santo, ¿eso quiere decir que no ha sido nacido de nuevo? And of course, that person that is baptized in water is or should be born again. Y claro que esa persona que ha sido bautizada en agua nació de nuevo. The reason why I'm saying this is because of this. La razón que estoy diciendo es esto es por eso. Water baptism by itself does not save us. El bautismo en agua así solo no te va a salvar. It has no efficacious value. It doesn't affect your salvation either for or against it. No afecta tu salvación si lo haces o no. We get water baptized Nosotros nos bautizamos en agua because we have been born again. porque hemos nacido de nuevo. Amen. Amén. And that's what water baptism portrays. Y eso es lo que significa el bautismo en agua. It's like a picture, it's like a story we are showing those that are watching us get baptized. Es como una foto o una historia que estamos haciendo para demostrarle a las personas que nos están viendo. So when we're standing ready to get dunked in the water, Cuando estamos ahí listos para ser sumergidos en el agua, we're standing there as if in our old ways. estamos ahí en nuestros caminos pasados, Then tiempos when we're pasados. dunked in the water, Cuando somos sumergidos al agua, it's displaying our death in Christ. está describiendo nuestra muerte en Cristo. Then when we're come out of the water all good and wet, Y cuando salimos del agua mojaditos, it's showing that we have been raised to new life in Christ. nos enseña que hemos nacido de nuevos en una vida nueva en Cristo. But let me tell you something. Pero déjame te digo algo. That happened the day that you were born again. Eso pasó el día en que tú aceptaste a Jesús y naciste de nuevo. And so we get water baptized because we're saved. Nosotros nos bautizamos porque fuimos salvos. We don't get water baptized to be saved. No nos bautizamos para ser salvos. Now, well, that person hasn't been baptized in the Holy Spirit yet. Pero esa persona no ha sido bautizada en el Espíritu Santo todavía. That does not in any way mean that they are not born again. Eso tampoco significa que no han nacido de nuevo. Every born again person should seek to be baptized in the Holy Spirit. Cada persona que ha nacido de nuevo tiene que buscar ese bautismo en el Espíritu. Because we want to be greater and more effective witnesses for Jesus. Porque queremos ser más grandes y más efectivos testigos en Jesús, para Jesús. But listen, the one that speaks in tongues is not better than the one that doesn't. Pero aquel que habla en lenguas no es más grande que el que no habla. They're both just as born again as the next person. Los that is dos born han again. nacido nuevos como la persona siguiente, enseguida de ti. Amen. Amén. And so, yes, the person that has not been baptized in water, but they've accepted Jesus as Lord and Savior, is born again. Nuevamente, aquella persona que no ha sido bautizada en agua, pero ha aceptado a Jesús, ha nacido de nuevo. Now, here's a quick question, since we're on that subject. Ya que estamos en este sujeto, aquí hay una pregunta. Should they get water baptized if they have not been water baptized? ¿Tienen que bautizarse en agua si no han sido? Yes, they should. Sí tienen. As soon as the opportunity arises, they should get dunked. Cuando tengan la oportunidad, debe hacerlo. Why? ¿Por qué? I mean, you just said, Pastor, it doesn't really have any efficacious value. It doesn't do anything. Acaba de decir que no tiene ningún valor, no significa nada. Why then? Pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Because Jesus told us to. Porque Jesús nos dijo que It's a sign of obedience. es una enseñanza de obediencia. Amen. Amén. Remember the thief on the cross? ¿Se acuerda del ladrón en la cruz? Did he have a chance to get water baptized? Él tuvo chance de bautizarse, But was he going to heaven?
pero iba al cielo. See, and there's the point. Aquí está el punto. He wasn't able to get off the cross, go get dunked in water, climb back on the cross, and die. Él no tuvo la oportunidad de bajar de esa cruz, ir a bautizarse y subirse a la cruz nuevamente para morir. But Christians shouldn't go through their Christian life without getting water baptized if they haven't. Pero un cristiano no tiene que ir en su vida sin bautizarse si tiene la oportunidad. It's obedience. Es obediencia. Amen. Amén. Now, Nicodemus is he's being challenged about being born again. Para aquí Nicodemos ha sido confrontado acerca de su conocimiento. And Jesus said, the same way you know that there's wind because of its effects. Y Jesús le dijo, tú sabes que es verdad que el viento existe por sus efectos. The person born of the Spirit Y esa persona nacida del Espíritu is going to be affected by that Spirit. va a ser afectado por el Espíritu. And that born again person will no longer remain the same. Y esa persona nacida de nuevo no va a ser la misma. There's going to be some fruit. Va a haber una prueba. There's going to be some old things of the old life begin to fall off. Van a haber unas cosas de la vida vieja que van a empezar a caerse. There's going to be change. Va a haber un cambio. Because the Holy Spirit is working in the life of the born again believer. Porque el Espíritu Santo está trabajando en la vida de aquel creyente que nació de nuevo. Amen. Amén. And so he's saying, look, Nicodemus, when you're born again, it's going to be evidenced in your life. Y por eso Jesús le dijo, mira Nicodemos, por eso es importante que seas nacido de nuevo, porque va a haber ese reconocimiento en tu vida. Let's go to part number 2. Vamos a parte número 2. And it's Jesus would be lifted up. Titulado Jesús será levantado. And so first we have the challenge of believing. Y primero vamos a tener el desafío de creer. Now, an interesting thing about Nicodemus Una cosa interesante acerca de Nicodemo is that at the end of John's gospel, es de que al final del Evangelio de Juan we find that Nicodemus became a follower of Jesus. encontramos que Nicodemo se convirtió y fue seguidor de Jesús. He was born again. Él fue nacido de nuevo. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? I mean, because he went and took Jesus' body and had it buried, didn't he? Porque él tomó de Jesús y lo puso en la tumba. The challenge of believing. Look at John chapter 3, verses 9 through 12. El desafío de creer ahí en Juan 3 del 9 al 12. And I'll read this. It says, Nicodemus said to him, how can this be? And Jesus answered him, are you a teacher of Israel, but you do not know these things? Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness of what we have seen, but you do not receive our testimony. If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? Now, earlier we talked about being a part of Center, Colorado. Al empezar este estudio, hablamos acerca de ser de usted ser de Centro, Colorado. And because this is your community, Y porque esta es su comunidad, you know things about the community that I from Capuline might not know yet. usted sabe cosas de esta comunidad que yo siendo de Capulina a lo mejor no sé. Sometimes you'll be in conversation and say, oh, over there, talking about Chinatown. I think a Chinatown is here in Center, right? A veces en unas conversaciones usted está hablando acerca de Chinatown. And I still don't even fully understand that. I know it's down that way, I think. Y yo, como siendo no de aquí, yo me imagino que es como de allá, de aquel lugar del pueblo. Jesus is doing the same thing here with Nicodemus. Pero Jesús estaba haciendo lo mismo aquí con Nicodemo. You see, he's saying things to Nicodemus that Nicodemus doesn't understand yet. Él estaba diciendo cosas a Nicodemo que Nicodemo todavía no podía comprender. Look at verse 11. Vamos a ver ahí versículo 11. He says, we speak of what we know and bear witness of what we have seen, but you don't receive our testimony. Dice, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. You know what Jesus is saying here? ¿Sabe lo que está diciendo Jesús aquí? First of all, the we there, Primeramente, cuando dice nosotros, it's not Jesus and his disciples. no está hablando acerca de Jesús y los discípulos. It's Jesus and his Father. Está hablando de Jesús y el Padre. And he is in essence saying, I'm from heaven. Y él está diciendo en otras palabras que él es del cielo. I've come from heaven here. Yo vengo del cielo aquí.
And I'm speaking to you of things you don't understand because you don't live there yet. Y yo te estoy hablando de cosas que tú no que tú no conoces porque no has vivido ahí todavía. Look at verse 12. Ahí en el versículo 12, He says, if I've spoken to you of earthly things si yo te hablo de las cosas terrenales and you don't believe, y no crees, how can you, will you believe if I tell you of heavenly things? ¿cómo pues vas a creer si te hablo de las cosas celestiales? It's like if you move to the East Coast Es como si usted se moviera a la costa oeste and you begin to tell them about the town of Center. y tú empiezas a hablar a la gente ahí a la gente ahí a cosas aparte acerca de centro. And you tell them in the middle of our town is a flashing light. Tú les dices acerca del semáforo que está ahí en medio de la calle And it's an old water pump or an old Yes. well or something. y es una pompa de agua. They're going to say, what? Why is there a well in the middle of town? Why is there a light on it? Right? Ellos van a mirarte extraño y te dicen, ¿por qué está eso ahí en medio de la calle? I remember Brother Dan Zitterkoff, who helped us with the carpet and stuff. ¿Se acuerda del hermano Dan Sittercup que vino aquí a ayudarnos en el templo? I heard him ask a lot of people, why the light? Why that thing in the middle of the street there in Center? Él le preguntó a mucha gente aquí, ¿por qué está eso ahí en medio de la calle? But because he came to Center, now he understands it. Pero porque él vino a centro y conoció, ahora entiende. But somebody else outside may wonder why, or I don't even believe it's really there. Pero la gente de aquí no va a entenderlo, no va a comprender. Amen. Amén. And so Jesus is saying, I'm telling you things, I know what I'm saying, but if you don't even believe things that you live in this town, you don't even believe it, how can I expect you to understand what I'm telling you about above? Y es lo mismo que Jesús le estaba haciendo a Nicodemo, que él no podía comprender las cosas que no ha visto porque no ha estado ahí todavía. Brother Pedro? Uh-huh. Oh, really? Like a kind of watering trough, watering area. Huh. Really? Like a watering trough for animals, huh? Interesting. Interesting. So, makes more sense, doesn't it? El hermano Pedro dijo que ahí en el town hall hay una foto donde esa luz que estamos hablando antes era como una fuente de agua donde paraban los caballos a tomar agua antes, en el pasado. Interesting. Es interesante. But unless you live here, you understand it. But if you don't, it might not make sense to the person on the outside. Pero nuevamente, a menos que usted viva aquí y conozca la historia, no va a comprender. Nicodemus Nicodemo is still on the outside. todavía estaba afuera. He doesn't understand these spiritual things that Jesus is talking about. No entendía estas cosas espirituales de lo que Jesús estaba hablando. There's a lot of people that think they know what Christianity and having a relationship with God is. Hay mucha gente aquí que cree lo que es un cristianismo y la relación que tiene que tener con Jesús, But they're still on the outside. pero todavía están en afuera. Jesus said, you need to be born again. Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. That's how you come in. Así es como tú entras. Until you come into the inside, you can't see the kingdom of God. Hasta que tú entres, tú no puedes ver el reino de Dios. Praise the Lord. Alaba al Señor. Now, it was a challenge for Nicodemus to believe. Era como un reto a Nicodemos para poder creer esto, Because he has not been born again yet. porque no había nacido de nuevo todavía. But thankfully, he would be eventually. Pero gracias a Dios que él eventualmente creyó. Now, the next part below that is the promise of believing. El siguiente punto es la promesa de creer. Look at verses 13 through 15. Ahí en el capítulo 3 nuevamente, versículo 13 al 15. Does anybody want to read those verses, 13 through 15? ¿Alguien quiere leerlos? Now, here Jesus explains it again. Aquí nuevamente Jesús explicó. There in verse 13, Ahí en el versículo 13, he says, no one has ascended into heaven que nadie ha subido jamás al cielo, except the one that has come down from heaven. sino aquel que descendió del cielo. And of course, that's Jesus Christ, the Son of Man. Y claro que estábamos hablando de Jesucristo, el Hijo del Hombre. That it says, who is in heaven. And this is speaking of his divinity. Y aquí estaba él hablando acerca de su divinidad.
But again, he's explaining, I'm speaking to you of things you don't understand yet, Nicodemus. Pero nuevamente aquí Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que le estaba hablando acerca de cosas que él todavía no podía comprender. But I understand this because I'm from heaven. Pero que Jesús entendía porque él era de ahí. And then he introduces a very interesting scenario. Y luego aquí Jesús introdució una escena muy interesante. Where he says that in the same way that Moses lifted up the serpent in the wilderness, Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, even so must the Son of Man be lifted up. así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Now, of course, Jesus is bringing an Old Testament story Nuevamente aquí Jesús estaba hablando acerca de una historia del Antiguo Testamento to a Pharisee. a un fariseo. Nicodemus knows his Old Testament. Nicodemo sabía su Antiguo Testamento. He knows Moses, Él conocía acerca de Moisés and he knows exactly what Jesus is saying in regards to lifting up the serpent in the y wilderness. sabía exactamente de lo que Jesús estaba hablando cuando dijo que como Moisés levantó la serpiente. So Nicodemus hears Jesus say that, Cuando Nicodemo oyó a Jesús diciendo esto, and Nicodemus just right away imagines all of the serpents biting the people. y cuando me imagino que Nicodemo se empezó a pensar acerca de todas esas serpientes mordiendo a la gente, The way that the venom has affected them and killed some, como el veneno afectó a la gente y mató a unos, and how they cried out to Moses, and God said, lift up a bronze serpent, make a replica of one of those serpents, and lift it up so that people can look at it. y cuando la gente se quejó con Moisés y Moisés clamó a Jesús y a Dios y Dios le dijo que levantara esa serpiente de bronce para And que la those gente that fuera look at sanada, that serpent y aquellos que miraran a esa serpiente will be healed. iban a ser salvos. Now, if they choose not to look at the serpent, Pero aquellos que escogieran no mirar a la serpiente, why they would choose to do that, I would have no clue. ¿por qué no iban a hacerlo? No sé. But if they wouldn't look at the serpent, they wouldn't be healed. Pero si no la miraban, no iban a sanarse. In the same way, he says, I, the Son of Man, will be lifted up. Y ahí mismo, de la misma manera, yo, el Hijo del Hombre, And tiene que ser levantado. in the same way, they needed to look to the serpent for healing. En la misma manera que ellos tenían que mirar a la serpiente para la salvación, Those that look to me aquellos que me miren a mí will be saved. serán salvos. And so there's a promise here Hay una promesa aquí of believing. de creer. And it says in verse 15 that whoever believes in him will not perish. Y ahí, como dice en el versículo 15, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. They will have eternal life. Isn't that beautiful? ¿No es hermoso esto? He's saying this to Nicodemus. Está diciendo esto a Nicodemo. Remember, he's still outside. Él todavía estaba afuera, acuérdese. He's challenging him. You need to be born again. Jesús lo retó a que fuera nacido de nuevo, Born of the Spirit. nacido del Espíritu. But then it ends with, Pero look luego- to Jesus. Pero luego termina aquí diciendo, mira a Jesús. The way to be born again, La manera de ser nacido de nuevo, born of the Spirit, de nacer del Espíritu, is by looking to Jesus, es mirar a Jesús, believing in Jesus. creer en Jesús. And there we will be born again. Y luego vamos a nacer de nuevo. And if we believe in Jesus, Y si creemos en Jesús, we will never perish. nunca vamos a caer. Talking about eternally. Hablando eternamente. Now, last but not least is enter the light. Ahora, por último, vamos a hablar acerca de la promesa de Enter the light. Part Uh, number 3. entrar a la luz. And so the first subpoint below that is, for God so loved the world. Y el punto es, de tal manera amó Dios al mundo. This is beautiful. Esto es hermoso. Because at first Nicodemus is troubled by what Jesus has said. Porque nosotros reconocemos que a Nicodemo estaba un poco destruido de lo que Jesús estaba diciendo. Jesus has explained to him what it means to be born of the Spirit. Jesús le estaba explicando lo que significaba ser nacido del Espíritu. And it all turns around and it points to God's love. Y luego voltea todo y empezó a hablar acerca del amor de Dios. God loves Nicodemus. De que cómo
Dios amaba a Nicodemo, just like he loves you and me. así como te ama a ti y a mí, For God so loved. porque de tal manera amó Dios. Now, John 3:16 is probably the most famous verse in the Bible. Juan 3:16 yo creo que es uno de los versículos más conocidos en la Biblia. And in it we have the whole of the gospel in a nutshell. Y en él tenemos el significado de todo el Evangelio en una sola mano. And it shows us God's stance towards a sinful world. Y nos enseña cómo Dios caracteriza en un mundo pecaminoso. There are some denominations or some groups within some denominations. Hay unos grupos o unas denominaciones en las iglesias. And you know what they emphasize first? ¿Sabe lo que hablan o enfocan primero? They focus on the anger and the wrath of God. Se enfocan primero en el enojo y la ira de Dios. And you hear about this God who is so angry at you. Y usted, siendo nuevo, se queda asombrado acerca de esta ira de Dios. And they'll say that because we are depraved. Y dicen eso porque estamos depravados. That within us there's no desire for God. Que entre nosotros no hay ese deseo por Dios. And so they'll emphasize the wrath to make you afraid. Y se enfocan en esta ira de Dios y te asustan. And then when they finally get you to an altar, Cuando finalmente te traen al altar, then they'll turn around and say, oh, God loves you. te dicen, Dios te ama. That's not true. Y eso no es verdad. God loves you. Dios te ama. God loved you and me before we ever even had a thought of going to church or being saved or getting Jesus in our lives. Dios te amó a ti y a mí antes de que nosotros tuviéramos un pensamiento de ir a hablar con Él o acercarnos a Él. I remember as a young Catholic boy Yo me acuerdo como un niño católico having a heart that wanted God. teniendo el corazón y conocer a Dios. And so when they say that people are so depraved, there's no desire for God unless God puts it in there. Y cuando hablan acerca de que la gente está muy depravada de Dios y que no quieren a Dios, al menos que Dios les hable, I just don't believe it. no puedo creer eso. Because I look at my own life. Porque yo veo mi vida. I remember going to Catholic church as a young boy. I remember I was walking with mom to church there in Cap. Yo me acuerdo de ir a la iglesia como un joven y entrar a esa iglesia con mi madre. St. Joseph's. Y en la iglesia católica San We were Joseph, walking in the morning. en las mañanas. The sun was coming out from the back, and we were walking west. Caminábamos cuando apenas estaba saliendo el sol. And in my little mind, I remember the shadows. My shadow was way over, a long shadow of mine, and mom's shadow that way. Y yo me acuerdo en mi mente como las sombras se ilustraba en la calle. I remember one time, Yo me acuerdo una vez, I had this dream. tuve este sueño. And I'm not going to tell the whole of the dream. No te voy a decir todo el sueño, pero But it was a dream that I've never forgotten. era un sueño que nunca se me olvidó. And there's a whole course of things that happened. Y hubo muchas cosas que pasaron en ese sueño, And in the dream, I died. pero en el sueño yo morí. And in the dream, I was in heaven. Y en ese sueño yo estaba en el cielo And I was talking with Jesus. y estaba hablando con Jesús. This was before AG, Eso, the Assemblies of God. esto era antes de yo ser aquí en la iglesia de Asambleas de Dios. Way before I Mucho antes. heard Billy Graham on TV. Antes de conocer a Billy Graham en televisión. I was a little Catholic boy. Y yo era un joven pequeño católico. And in the dream, I was talking to Jesus. Y en ese sueño yo estaba hablando con Jesús. And before I had died in the dream, there was something that had affected me. I'll just say it was a bunch of spikes in my body. Y antes de morir yo en ese sueño, fue algo que me afectó, que me causó la muerte. Fueron Like como, huge nails stuck in my body from foot to head all the way. eran wrapped como around me. clavos desde mis pies hasta mi cabeza. Don't worry about the dream. It has more significance. I'm not just telling you the whole thing.
No se preocupe acerca del sueño, no te estoy diciendo todo, nomás los más eventos más But I couldn't take grandes. those nails, those spikes out. I couldn't. I would Pero try no podía quitarme esos clavos de mi cuerpo, from head to toe. desde los pies a mi cabeza. I literally tried, but they just ended up all over me. En mi sueño yo quería quitármelos, pero no podía. And when I was in heaven talking to Jesus, Pero cuando morí y fui al cielo y estaba hablando con Jesús, Jesus was there pulling each one out, just like this. Jesús estaba quitando uno por uno. And I was just there in good conversation with Jesus. Y yo estaba ahí sentado conversando con Jesús. I could not take them out. Yo no pude I mean, quitarlos. when I first got the first spike, I was there going, trying to pull the thing out. Cuando yo estaba couldn't. tratando, los jalaba y no podía. But in heaven, Jesus was just like nothing. Pero Plucking them Jesús en el cielo, Jesús los quitaba como si fuera nada. You can't tell me Tú no puedes decirme that there can't be a heart for God before you're born again. que no puede haber un corazón por Dios o ese llamamiento por Dios antes de que tú fueras nacido de nuevo. Because I know it. Porque yo sé, I've experienced it. yo lo experimenté. I remember my mom had a little picture in the bathroom. Yo me acuerdo que mi madre tenía una foto It was aquí in en el baño. a glass kind of jar, and she put it upside down. Era como un jarro de vidrio. And in it, there was a picture of Jesus. Y ahí adentro tenía una foto de Jesús. And I remember every time I would see that picture, Yo me acuerdo que cada vez que veía esa foto, I would be reminded of that dream me acordaba de ese sueño que tuve, because I was talking to Jesus. porque estaba hablando con Jesús. Oh, let me tell you something. There's a relationship to be had. Déjame te digo algo, tenemos una relación que tenemos que tener con Él. I don't know what we were talking about, No me acuerdo qué estábamos hablando, but I was talking to Jesus. pero yo estaba hablando con Él. Amen. Amén. Because God loves the world. Porque Dios ama al mundo. Look at John 3:16 through 18. Nuevamente ahí en Juan 3, 16 al 18. It says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And what we see here is the beauty of the gospel. Lo que vemos aquí es la hermosura del Evangelio, That God loves the world. de que Dios ama al mundo. That includes you and me. Eso incluye a ti y a mí. That includes the vile sinner. Eso incluye al pecaminoso. It includes the saints. Eso incluye a los santos. God loves you and me. Dios te ama a ti y a mí. And because he loved us, Y porque Él nos ama he gave his life on the cross for us. o nos amó, Él dio su vida en la cruz. And so Jesus said, in the same way the serpent would be lifted up, I will be lifted up. Y aquí Jesús nuevamente dijo, de la misma manera que la serpiente fue levantada, yo seré levantado. And his crucifixion Y su crucifixión would be the punishment required for your and my salvation. fue el sufrimiento que tuvo que pagar para tus pecados y mis pecados. And in believing in Jesus, Y el creer en Jesús, there is eternal life. hay vida eterna. And so he wants to give us not only eternal life now, Él no solamente quiere darnos la vida eterna ahora, but also in the future. pero también en el futuro. Our eternal life doesn't start when we die. Nuestra vida eterna no empieza cuando morimos. It starts the moment we put our faith in Jesus Christ as Lord and Savior. Empieza el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo. And until then, Y hasta ese entonces, we're dead. nosotros estamos muertos. I'm going to say that again. Voy a decirlo nuevamente. Until we put our faith in Jesus as Lord and Savior, Hasta que nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, then we're dead. estamos muertos. You can see that there in verse 18. Lo puedes ver ahí en el versículo 18. It says, He who believes in him is not condemned, Dice, el que cree en Él no es condenado, but he who does not believe is condemned already, pero el que no cree ya está condenado, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. I remember a while back preaching a sermon on the Walking Dead. Yo me acuerdo tiempo pasado hablando acerca de
el título A Los walking muertos dead. caminando. You know, there's a lot of walking dead among us. Hay muchos muertos caminando entre nosotros. And until they're born again, Y hasta que ellos nazcan de nuevo, they're dead. están muertos. And we need to understand this. Necesitamos entender esto. But we can be changed or come from darkness to light. Pero nosotros podemos cambiar de venir de la oscuridad a la luz. Look at verses 19 through 21. Ahí en los versículos 19 al 21 And it says this. dice así. It says, "This is the verdict, that light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone who does evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who does the truth comes to the light, that it may be revealed that his deeds have been done in God." And so being born again means being transferred from darkness to light. El ser nacido de nuevo significa ser nacido de la oscuridad a la luz. And it's a sad thing to think that there are many that choose the darkness rather than the light. Y es algo triste de que muchos escogen estar en la oscuridad en vez de nacer a la luz. Now, it's important for us to know how much God has done to save us. Es importante de nosotros reconocer qué tanto ha hecho Jesús, Dios, para salvarnos. Now, as we're looking at the Gospel of John, En lo que estamos viendo el Evangelio de Juan, it's important for us to understand, first of all, that we need to be born again. es importante de nosotros reconocer y saber que necesitamos nacer de nuevo. But along with that, we need to understand God's love. Pero con eso necesitamos saber también conocer el amor de Dios. Because knowing God's love makes us want to be born Porque again. el conocer el amor de Dios nos ayuda a querer nacer de nuevo. He loves us. Amen. Él nos ama. Praise the Lord. Let's go ahead and finish this off with the ministry in action. Vamos a terminar con nuestro ministerio en acción. First, tell someone about your gratitude for the truth of John 3:16. Primero, cuéntale a alguien sobre su gratitud por la verdad de Juan 3:16. Secondly, choose one aspect of your life, for example, your career or a certain relationship, and pray every day this week about how you can do the truth and live in the light in that area of your life. Segundo, elija un aspecto de su vida, por ejemplo, su carrera o cierta relación, y ore todos los días de esta semana sobre cómo compartir la verdad y vivir en la luz en esa área de su vida. And then lastly, pray for missionaries around the world to be able to share the message of the new birth in a way that leads others to step into the light. Y por último, ore que por los misioneros por todo el mundo que puedan compartir el mensaje del nuevo nacimiento de una manera que lleve a otros a la luz. Amen. Amén. Amen. Praise the Lord. Let's go ahead and pray together. Lord, Vamos a orar. we're thankful, Lord, for the word. We're thankful for the Gospel of John. And I pray that we would understand, first and foremost, your love for us. I do ask, Lord, that you would continue, Lord, to open your word to our hearts. And we're thankful, Lord, for all that you have done and will continue to do in all of our lives. Bless the rest of our service, we ask, in Jesus' name. Amen. Amen. Well, you should be in Psalm 119. Estamos en Salmo 119. And I want to speak a message that the Lord placed upon my heart. Quiero compartir un mensaje que el Señor puso en mi corazón. And I want to read a verse there in Psalm 119, Quiero leer un versículo en Salmo 119, verse 105. versículo 105. That one's a long chapter. So, verse 105. Este salmo es muy largo, pero queremos leer versículo 105. Some of you might have it memorized. Quizás algunos de ustedes tienen este versículo ya en su memoria. It says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Let's read it again. Amén. Your word Lámpara es is a lamp to my feet a mis pies and a light to my path.
tu palabra y lumbrera a mi camino. Praise the Lord. Turn to Luke chapter 1. Ahora vamos a Lucas capítulo 1. This is also a long chapter. Este capítulo también es largo. So let's look at verses 78 and 79. Queremos leer versículos 78 y 79. And here we see Zacharias. Aquí leemos de Zacarías. This is John the Baptist's dad. Era el papá de Juan el Bautista. But he breaks out and begins to speak these words Y él se exaltó en voz hablando estas palabras. after a season where he could not speak. Después de una temporada de no poder hablar. In the tail end of his speech, he says these words in verses 78 and 79. En versículos 78 y 79. And it says, through the tender mercy of our God, whereby the sunrise or dayspring from on high has visited us. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, To give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet in the way of peace. para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Psalm 105, your word is a lamp to my feet. Y Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, Your word. tu palabra. And then verse 79 again of Luke 1. Y Lucas 1, 78, To give light to those that sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet in the way of peace. amén. Para dar 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. And I want to speak with you for a few moments on the subject of Jesus, the light of the world. Quiero hablar por unos momentos sobre Jesucristo, el luz del mundo. Lord, I ask that you would help me to share your heart with the people. Lord, I pray that in this Christmas season that we are now in, that we would understand the blessedness of the coming of Jesus Christ. And so we pray for your blessing upon this sermon time in Jesus' name. And everyone said, Amén. Amen, amen. In Psalm 119, En Salmo 119, the psalmist made this interesting declaration about the word of the Lord. el salmista hizo esta declaración sobre la palabra de Dios. And it would declare that the word would be a light unto our feet. Declarando que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. It would be the one that would shine or shed light so that we could see where we are going. Demostrando luz para ver en dónde estamos caminando. But this is a description of the word. Este describió la palabra de Dios. And then in Luke chapter 1, Y luego en Lucas 1, Zacharias, who had been working in the temple, Zacarías, que había sido trabajador en el templo, had an amazing encounter with an angel. se encontró con un ángel. And this angel began to speak to him and say, you're going to have a son, you and your wife, in your old age. Y el ángel le dio un mensaje que él y su esposa, aún siendo ancianos, iban a tener un hijo. Of course, Zacharias said, really? Y Zacarías dijo, ¿es verdad esto? Do you know the ways of men and women? ¿Sabe usted cómo trabajan estas cosas? Did you forget how old we are? ¿Te has olvidado de mi edad? And yet the angel says, you're going to have a son. Sin embargo, el ángel declaró que iban a tener un hijo. And so in his disbelief, Y en su incredulidad, the angel would speak and say, you're not going to be able to speak a word el ángel le dijo, no vas a poder hablar ya, until all of this comes to pass. hasta que se cumple esta palabra. And so Zacharias would eventually go home, Eventualmente, Zacarías regresó a casa and he and his wife would end up becoming, or she would become pregnant. y se embarazó la esposa de Zacarías. And so, of course, they're overjoyed. Y por cierto, tenían mucha alegría.
They've been praying for years for children. Por años habían orado por un milagro de tener un bebé. And God speaks to him and says, you're going to have a son. Y Dios mandó mensaje hablando que él iba a tener hijo. And he's going to be called John. Y vas a poner por nombre al bebé Juan. And so, of course, Elizabeth, his wife, would give birth to John the Baptist. Y entonces Elizabeth, su esposa, dio a luz al bebé Juan el Bautista. They wanted to name him Zacharias. Querían ponerlo por nombre como el papá Zacarías, Zacharias II, el segundo, or Zacharias Jr. o Zacarías Junior. They'd call him JR, right? Maybe. Yeah. Anyways, they said, no, he's going to be called John. Pero le respondieron, no, su nombre será Juan. And so Elizabeth says, no, it's John. They said, well, let's find out from Zacharias. Zacharias says, yes, John. Elizabeth declaró, su nombre será Juan. Y luego miraron a Zacarías el padre y él confirmó, su nombre será Juan. Lo And escribió. you'll notice in verse 67, Y podemos mirar en versículo 67, all of a sudden he breaks out in this prophetic word. Zacarías habló proféticamente. His mouth is opened and he's able to speak. Se abrió su voz y ahora pudo hablar. And in his first speech, he makes this amazing declaration at first about his own son. Y en poder hablar otra vez, declaró acerca de su hijo, How he would prepare the way for the Messiah. de cómo Juan iba a preparar el camino para el Mesías. And then he breaks out and begins to even speak about the Messiah. Y luego habló acerca de el Mesías. And that's what we read in verses 78 and 79, Y de eso leímos en versículos 78 y 79. where it says in 78, through the tender mercy of our God, whereby the sunrise or the day spring would rise or visit us. Donde leímos por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. And it's interesting that as he begins to declare this truth about the Messiah, Y es interesante que mientras que él empezó a declarar estas palabras acerca del Mesías, there is the description of light, había esta descripción acerca de luz, the sunrise. de el sol levantándose en la mañana. And it says that he would come to give light to those that sit in darkness. Dice aquí, para dar a luz a los que habitan en tinieblas. And it's interesting that he also adds there to guide our feet in the way of peace. Y sigue diciendo, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Jesus is the Word. Jesucristo es la palabra. In the beginning was the Word. En el principio fue la palabra. The Word was with God. La palabra estaba con Dios. And the Word was God. Y la palabra era Dios. And it's describing the arrival of Jesus Christ. Describe el llegar de Jesucristo. As the light of the world, Como el luz del mundo, he wants to bring light into our darkness. Él quiere traer luz a nuestra oscuridad. The world in Isaiah's time was filled with darkness. El mundo en el tiempo de Isaías estaba lleno de oscuridad. And through the prophet, there would be these statements, these messianic declarations. Y por medio de ese profeta vino palabras acerca de el Mesías. How the Messiah would bring light into the dark places. De la manera que el Mesías iba a traer luz en medio de And tinieblas. this light is a light that brings guidance into our lives. Y esta luz nos trae guianza en nuestra vida. When we feel lost, Cuando nos sentimos perdidos, he wants to show the way. Él quiere enseñarnos el camino correcto. It's like a light to guide our feet. Es como luz para guiar cada paso. When we walk in the dark, we have the potential of tripping very easily. Cuando estamos andando en oscuridad, tenemos la posibilidad de caernos en donde no saber dónde estamos caminando. But when we walk in the light, Pero cuando andamos en la luz, we can see the path through which we are going. podemos ver
el camino donde estamos andando. In Isaiah chapter 42, verse 6, En Isaías 42, versículo 6, Isaiah gives another messianic prophecy. Isaías trajo estas palabras proféticas acerca del Mesías. And notice how it describes the Messiah here. Mira de la manera que describe el Mesías aquí. Isaiah 42, 6 says this: Isaías 42, 6 dice, I, the Lord, have called you in righteousness and will hold your hand. Yo Jehová te he llamado en justicia y sostendré por la mano. And I will keep you and appoint you for a covenant of the people. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. For a light to the late nations. And notice it describes the Messiah as a light again. Fíjese que describe al Mesías como luz aquí. He wants to direct our steps. Él quiere dirigir nuestro camino. And we see this fulfillment in the Gospel of Luke. Y leemos de la que se cumplió. Leemos de eso en Lucas. Look at Luke chapter 2 now. Ahora mire con nosotros en su Biblia en Lucas 2. And in Luke chapter 2, verses 25 through 33, En versículos 25 a 33. we find another man of God named Simeon. Leemos de otro hombre de Dios que se llamó Simeón. And he had been told by the Holy Spirit he would not die until he had seen the Messiah. El Espíritu Santo le dijo a Simeón que él no iba a morir hasta que pudiera ver el Mesías. There's a walk that you can have with God where you hear him tell you specifics. Hay un andar con Dios que podemos escuchar de él específicamente. God spoke to him and said, You're not dying, Simeon, until you've seen the Messiah. Y Dios habló a Simeón y le dijo directamente, no vas a morir hasta que con tus ojos miras al Mesías. And one day, as Jesus, along with his mother and father, are coming into the temple, Y un día entraba Jesucristo el bebé con su mamá y su papá. by the Spirit of God, Y por medio del Espíritu Santo, he knows él conoció that he knows que sabía that he knows que sabía that there is the Messiah. que iba a ver el Mesías. And it's a little tiny, little, cute, little 8-day-old baby. Que en ese tiempo era un bebé de solo 8 días nacido. Look at Luke 2 Mira con nosotros en Lucas 2. and verse 29 through 33. We'll read those verses. Ok, vamos a leer versículos 29 a 33. Let's just add 28. 28. And it says, He received him, Jesus, into his arms and blessed God and said, Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Lord, now let your servant depart in peace according to your word. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. For my eyes have seen your salvation, Porque han visto mis ojos tu salvación, which you have prepared in the sight of all people. la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. A light Luz for the revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amazing. Increíble. Simeon is looking down at the Messiah, Simeón miraba al Mesías, an infant child, el bebé, and he says, I am holding your salvation in my arms. y declaró, en mis brazos tengo el You Mesías. see, our salvation is in Christ. Porque nuestra salvación se encuentra en Cristo. He is our salvation. Él es nuestra salvación. But then in describing him, Y en describirlo, he says that he is a light for revelation, versículo 32, describió luz para revelación, to show you and me the way, para enseñar a usted y a mí el camino, both Jew and Gentile. para los judíos y los gentiles. Look at Isaiah chapter 9. Ahora, Isaías 9, And here again, we see another prophetic declaration about the Messiah. y leemos una vez más palabras proféticas acerca del Mesías. Isaiah 9, verse 2.
Isaías 9:2. And it says, the people who walked in darkness have seen a great light. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Those who dwell in the land of the shadow of death, upon them light has shined. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. In Matthew chapter 4, Ahora Mateo 4, we see the fulfillment of this. leemos que se cumplió As esto. Jesus was there in Galilee. Mientras que Jesucristo estaba allí en Galilea, Look at Matthew chapter 4, Mateo 4, verses 15 and 16. versículos 15 y 16. Jesus is now traveling in Galilee. Jesucristo viajaba por Galilea And as he went through this area, y mientras que andaba en este área, it says that this was a fulfillment of Isaiah's prophecy in dice, 9:2. dice aquí que se cumplió la palabra de Dios de Isaías 9:2. Matthew 4:15 and 16 says this. Mateo 4, 15 y 16. Says the land of Zebulun and the land of Naphtali, the way to the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. Tierra de Zabulón y tierra de Neftali, caminó del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. The people who sat in darkness saw great light. And on those who sat in the land of the shadow of death, light has dawned. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesus is the light of the world. Jesucristo es la luz del mundo. Sometimes as we go through our life experience, A veces en pasar por experiencias de la vida, sometimes we will experience areas or darkness in our lives. a veces pasamos por tiempos de oscuridad en la vida. And we need Jesus to shine the light in Y our situation. Necesitamos que la luz de Cristo brille en nuestras situaciones. One more verse. Un versículo más. John chapter 8, verse 12. Juan 8, 12. And Jesus says this about himself. Jesucristo habló esto de él mismo. And it says, I am the light of the world. Whoever follows me shall not walk in the darkness, but shall have the light of life. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. All of the lights that we see now during Christmas time, Durante este tiempo de Navidad miramos muchas luces. that's one of my favorite things about the Christmas season. Es una de mis cosas favoritas de la temporada de Navidad. I like the lights on our Christmas trees, Me gustan las luces en los árboles de Navidad, whether they're white or all full of color. siendo blancos o diferentes colores. But every one of those lights are meant to portray Jesus, the light of the world. Cada uno de las luces en los árboles son ejemplo o demuestran que Jesucristo es la luz del mundo. And so this Christmas season, as you're enjoying the lights, Entonces, durante esta temporada de Navidad, mientras que brillen las luces, don't forget that every one of those is pointing to Jesus, the light of the world. no queremos olvidarnos que cada luz nos punta a Jesucristo, la luz del mundo. When our children are looking at those lights, we can tell them, remember, it means Jesus, the light of the world. Cuando nuestros hijos miran las luces, podemos recordarlos, mire, esos luces representan a Jesucristo, la luz del mundo. Martin Luther, who was the starter of the Reformation, El hombre Martín Luther, que empezó la reformación, during Christmas time, they would put up their pine trees for Christmas trees. durante el tiempo de Navidad ponían sus árboles. And I'm not sure how safe it was, No sé si estaba bien hacerlo, but they would hang candles on those trees. pero ponían velas sobre los árboles. And those candles would burn.
y brillaban, se quemaban esas velas, pointing to Jesus, the light of the world. apuntándoles a Cristo, el luz del mundo. la And if luz del you'll mundo. take a notice that, I don't know if they're all the same, but look at the lights, a lot of these lights, and how they are kind of made to look. Y si usted puede, toma el tiempo de mirar de la manera que están formados estas luces. They look like miniature candles. Parecen ser chiquitos velas chiquitos, And it was meant to portray Jesus, the light of the world. para demostrar, enseñarnos ser ejemplo que es representando Cristo, la luz del mundo. Amen. Amén. Christmas time is all about Jesus. El tiempo de Navidad es de Cristo. Amen. Amén. And so let's not lose focus of him. Entonces no queremos perder nuestro enfoque de Él. And so buy your gifts for your family. Compre los regalos para su familia Try not to get too stressed out. y no caen bajo mucho estrés, But keep in mind the reason for the season. pero guarde en mente la razón por este tiempo. Jesus is the light of the world. Jesucristo es la luz del mundo. Let's stand. Póngase de pie, por favor. And let's ask the Lord to help us to portray that same light in this dark world. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a brillar por Él en este mundo oscuro. Lord, we thank you that you are the light of the world. And Lord, every one of us has experienced seasons of darkness. Lord, there have been times we don't know which way to turn, which way to go, and we need the word that is a lamp unto our feet to shine. And so I pray that, Lord, you would give us direction, you would give us your leading, you would show us the way. Lord, we pray for many unsaved loved ones, Lord. We pray for many in the town of Center and throughout this valley that don't know you. They're walking in darkness. Lord, in many ways, they're tripping and they're falling and they don't know the way to go. We pray that you would shine the light of Christ, Lord God, even during this Christmas season. Let there be, Lord God, an encounter with Jesus Christ. I pray that, Lord, through our church and churches throughout the valley, that the light of Christ would shine so brightly that the lost will find a place and begin to see clearly as you light their way. We pray, Lord God, that you would make yourself known through us as the light of the world. For, Lord, we are reflectors of that light. And so I pray that, Lord, in the same way that you said we are the light of the world, a city that cannot be hid. Lord, a bushel, the light, we don't hide it under the bushel. Help us to shine brightly for Jesus. But we pray that, Lord, all of it would be to proclaim and to lift high the name of Jesus. And so be the light, Lord God, over our lives, over our church, Lord, everyone here. And we thank you for all that you're going to do. Be with everyone during this Christmas season. And we pray that Jesus would be high and lifted up in our homes, in our communities, in this church. And we ask for this in Jesus' name. Lord, we do ask that you would continue to be with us, watch over us the rest of our day. Bless this congregation in Jesus' name. Amen.